Saudara-saudari, marilah kita menyambut dengan sukacita warta ilahi Prapaskah. Seperti penduduk Niniwe yang menerima pewartaan Yunus, seperti wanita penghibur dan pemungut cukai yang mendengar Yohanes berbicara, kita pun bersiap menghayati persekutuan dengan Tuhan yang dirayakan di Sion. Dengan tangisan dan penyesalan, marilah kita membasuh diri kita supaya mendapatkan hati yang bersih dari Tuhan. Marilah kita tekun berdoa sehingga kita dapat merenungkan pemenuhan Paskah sebagai kepenuhan kasih Allah. Marilah kita mempersiapkan diri menyembah salib dan bersukacita karena kebangkitan. Wahai sahabat manusia, janganlah mengecewakan harapan kami. Semoga roh yang menuntun Yesus ke padang gurun membimbing kami juga pada masa Prapaskah, melembutkan hati kami, melindungi kami dari pencobaan, membukakan pemahaman kami terhadap kitab suci, sabda kehidupan abadi. Amen. Sia benedetto il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Questo è il tempo del ritorno, ritornate a me con tutto il cuore, laceratevi il cuore con le vesti, ritornate a me con tutto il cuore, torna il figlio a casa del Padre, ho peccato contro di te, non so più degno d'essere tuo figlio, trova il figlio Padre misericordioso. Questo è il tempo del ritorno, egli è misericordioso e benigno, Preghiamo insieme con il Salmo 118 al capo 11. Beato chi cammina nella legge del Signore, beato chi cammina nella legge del Signore. Mi consumo nell'attesa della tua salvezza, spero nella tua parola. Si consumano i miei occhi dietro la tua promessa, mentre dico quando mi darai conforto.
secondo il tuo amore fammi vivere, e osserverò le parole della tua bocca. La tua parola, Signore, è stabile come il cielo. La tua fedeltà dura per ogni generazione. Hai fondato la terra ed essa è salda. Per tuo decreto tutto sussiste fino ad oggi, perché ogni cosa è al tuo servizio. Se la tua legge non fosse la mia gioia, sarei ferito nella mia miseria. Mai dimenticherò i tuoi precetti, per essi mi fai vivere. Io sono tuo, salvami, perché ho cercato il tuo volere. Gli empi mi insidiano per rovinarmi, ma io medito i tuoi insegnamenti. Di ogni cosa perfetta ho visto il limite, ma la tua legge non ha confini. Quanto amo la tua legge, Signore, tutto il giorno la vado meditando. Il tuo precetto mi fa più saggio dei miei nemici, perché sempre mi accompagna. Sono più saggio di tutti i miei maestri, perché medito i tuoi insegnamenti. Ho più senno degli anziani, perché osservo i tuoi precetti. Tengo lontano i miei passi da ogni mia male, per custodire la tua parola. Non mi allontano dai tuoi giudizi, perché sei tu ad istruirmi. Quanto sono dolci al mio palato le tue parole, più del miele per la mia bocca. Dai tuoi decreti ricevo intelligenza, per questo odio ogni via di menzogna. Beato chi cammina nella legge del Signore. Gloria a te, o Signore, regni eterna gloria. Gloria a te, o Signore, regni eterna gloria. Questo è il Vangelo dei poveri, la liberazione dei prigionieri, la vista dei ciechi, la libertà degli oppressi. Lode a te, o Signore, regni eterna gloria. Dari Injil Matius bab 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu,
e vi sarà dato. Carilah, maka Cercate kamu e akan mendapat. troverete. Ketoklah, maka Bussate e pintu vi akan sarà dibukakan aperto. bagimu. Perché Karena chiunque setiap chiede orang yang riceve, meminta e menerima, chi dan cerca setiap trova, orang yang e a mencari chi mendapat, bussa sarà dan aperto. setiap orang yang Chi mengetok, di voi al figlio baginya che gli pintu chiede un pane dibukakan. darà una pietra? Adakah seorang E se vi daripadamu chiede yang un memberi batu pesce kepada gli darà anaknya una serpe? jika ia meminta Se roti, voi dunque atau che memberi siete ular cattivi jika ia meminta sapete dare ikan? cose buone ai Jadi vostri jika kamu figli, yang jahat tahu quanto memberi più il Padre pemberian yang vostro baik che è nei kepada cieli anak-anakmu, darà apalagi cose buone Bapamu yang di a sorga, quelli che ia gliele akan chiedono. memberikan yang baik È il kepada mereka Vangelo yang del meminta Signore. kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Gloria a te, o Signore, regni eterna gloria. Gloria a te, o Signore, regni eterna gloria. Gloria a te, o Signore, regni eterna gloria. Saudara dan saudari, Siamo raccolti hari ini kita oggi, berkumpul come ogni seperti terzo lunedì del mese, tiap bulannya per kita pregare berdoa per la untuk pace. perdamaian. Lo facciamo in un'unica preghiera che Kita saat ini abbraccia bersatu dalam tanti satu doa popoli dengan e berbagai tante bahasa dan lingue. bangsa. E salutiamo Dari tutti Gereja con Sant'Egidio affetto ini, saya dalla ingin Chiesa menyapa di kalian semua. Sant'Egidio. Preghiamo Marilah kita oggi per berdoa la bagi pace perdamaian in un di masa tempo in cui wabah virus corona del coronavirus yang menjebak ci tiene in dan mengerahkan apprensione seluruh e perhatian kita concentra kepadanya. tutte le nostre preoccupazioni. Tetapi Ma gli cakrawala orizzonti del umat cristiano Kristiani sono lebih più luas larghi della daripada propria besarnya situazione kekhawatiran pribadi Le kita. tante voci del mondo Banyak suara ci dari chiamano berbagai a dunia pregare. mengajak kita untuk Il berdoa. pianto di un bambino in un Tangisan campo seorang anak profughi, il di grido di tempat una pengungsian, madre seruan dopo seorang un ibu bombardamento setelah sono pengeboman. un vero appello Ini alla adalah preghiera. himbauan doa yang È sesungguhnya. come la campana che chiama la Himbauan preghiera. itu seperti suara oggi lonceng yang ci memanggil kita fermiamo a untuk pregare berdoa. per le situazioni Dan di hari ini kita guerra berhenti e di sejenak violenza diffusa. untuk berdoa bagi wilayah Ne yang sedang ricorderemo dilanda tra perang poco dan nella kekerasan yang preghiera menyebar. di intercessione. Kita akan mengingat tempat-tempat ini Questa dalam sera doa permohonan abbiamo nel kita. cuore la lunghissima Malam guerra in ini, Siria, dalam hati kita iniziata ada proprio tempat untuk 9 perang anni panjang fa, yang melanda nel Suriah. marzo del Perang ini dimulai 2011. 9 tahun yang lalu, Conflitto terribile, Maret 2011. sanguinoso, crudele. Sebuah La konflik nostra mengerikan, preghiera in berdarah, comunione dan sadis. anche con i tanti Doa kita giunti in bersatu Europa dengan seluruh in questi doa ultimi mereka yang 3 tiba di anni con i Eropa corridoi dalam umanitari. 3 tahun E terakhir proprio ini ieri in Francia melalui sono koridor arrivati altri kemanusiaan. siriani. Siriani Orang cristiani e Suria, musulmani Kristen dan salvati Islam dalla guerra e yang le sue diselamatkan dari tragiche perang dan conseguenze. konsekuensi tragis Siamo perang. vicini con affetto Kita ingin e con menyatakan la preghiera kedekatan a kita tutti i kepada semua siriani, orang Suria melalui doa particolarmente ai ini, bambini khususnya nelle anak-anak città yang berada di distrutte kota-kota e yang nei telah campi hancur profughi. dan di Bambini tempat-tempat che non hanno mai pengungsian. conosciuto la scuola, Di tempat ini mereka il tidak calore di dapat una bersekolah, casa, la tidak serenità merasakan kehangatan che è rumah, propria alla vita keceriaan dei hidup piccoli. masa kecil. Ma il Tetapi futuro masa è depan il adalah regno di kerajaan Dio. Allah. Venga il Datanglah tuo regno, kerajaanmu ya Signore. Tuhan. Ripetiamo nella preghiera Doa che ini Gesù ci kita ha lantunkan insegnato. dalam doa Il yang futuro è il diajarkan oleh regno Yesus kepada dove kita. vince la giustizia, Masa depan adalah per cui la kerajaan di morte, mana il keadilan dolore, menguasai, la malattia, sehingga la kematian, fame non penderitaan, domineranno più. penyakit, Il futuro kelaparan tidak è lagi la pace, merajai. che trasformerà Masa le depan armi adalah in damai permessi di lavoro. yang mengubah Per sejarah questo noi senjata diciamo, perang menjadi crediamo alat e bekerja. speriamo, il Kerajaan regno Allah di Dio tidaklah non è jauh. lontano. C'è un Ada futuro di sebuah pace masa e di depan yang giustizia, damai dan al adil di là delle di luar nebbie del kabut yang presente. menyelimuti saat ini. È vero, Benar, siamo in un tempo saat ini kita nebbioso berada dalam riguardo dekapan al kabut. futuro per tanti Kita sulit motivi. untuk melihat Abbiamo i masa depan. problemi del virus, Ada masalah virus, ma dice il profeta tetapi Isaia, Nabi Yesaya berkata, nebbia fitta kabut tebal avvolge i menyelimuti popoli, ma bangsa-bangsa, su di te tetapi di atasmu risplende Tuhan il akan Signore. bersinar. Alla luce del Dengan Signore cahaya Tuhan vediamo kita dapat melihat cahaya, oltre le nebbie. menembus kabut Le itu. nebbie di oggi Kabut-kabut di masa poi ini sebenarnya sono disinari popolate oleh di piccoli cahaya-cahaya luci. kecil, Pensate seperti ai giri bantuan che bagi mereka facciamo per yang aiutare i tinggal di senza jalan, dimora nelle strade delle nostre città. bantuan A quanti kepada para anziani lansia soli oggi vengono melalui aiutati magari con un pesan messaggio, singkat con una kita, lettera, surat con una dengan telepon, telefonata. A quante persone trovano dan da mangiare berapa nei banyak nostri orang yang centri, dapat nelle makan nostre mense. di Sono mensa le kita. piccole Ini luci adalah che cahaya-cahaya kecil popolano la nebbia yang di questo menembus tempo. kabut di masa ini.
ma ancora di più. La comunità raccolta in Komunitas yang tidak berhenti berdoa adalah gambaran harian di mana ia memperlihatkan bahwa kita tidak gentar dan malas. Hati kita tidak diselimuti kabut. Dan di pusat doa ada cahaya lilin bersinar. Kita dapat berdoa bagi perdamaian, agar rancangan kekerasan dihancurkan. Dan doa adalah kekuatan lemah umat beriman. Doa kita ulangi hari ini juga saat kita merasa tidak mampu berbuat di hadapan sebuah perang yang begitu panjang seperti perang di Suria. Yesus mengajarkan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini adalah masa untuk memohon, saudara-saudari. Doa kita hari ini memohon agar di masa depan segera hadir kedamaian dan keadilan. Datanglah kerajaan-Mu, Tuhan. Kita ucapkan dengan iman dan nyaring. Doa dan sabda alam menerangi masa depan. Allah akan berada bersama bangsa-bangsa, dengan laki-laki dan perempuan, dengan semua orang. Akan hadir perdamaian. Allah menginginkan segera, khususnya bagi Suria. Dia akan menjadi damai kita. Di hadapan penglihatan akan masa depan ini, semoga sabda Allah menerangi seperti cahaya. Marilah kita merapatkan barisan dengan kasih pemahaman, kasih sayang yang telah diperbaharui. Marilah kita menerima undangan ini dengan kesederhanaan dan dengan kesigapan hati, sambil memandang penderitaan di Suria dan tempat-tempat di mana ada kebencian dan kekerasan. Marilah kita di masa ini menumbuh kembangkan kasih, perhatian terhadap dunia, dan belas kasih. Butuh kasih, teman-teman, khususnya di masa ini. Marilah kita menumbuh kembangkan kasih bersama dengan orang yang tinggal dekat dengan kita. Marilah kita melakukannya dalam doa bagi perdamaian dan bagi mereka yang sakit. Dan melalui kasih sayang dan kreativitas, marilah kita menumbuhkan kasih bagi mereka yang lebih menderita saat ini. Datanglah kerajaan-Mu, Tuhan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Presentiamo al Signore i paesi e le regioni del mondo in guerra e le terre colpite dalla violenza, per cui invochiamo il dono della pace. Preghiamo per la pace nel mondo. Per la pace in Afghanistan. Per la fine della violenza diffusa in America centrale. Per il dialogo e la riconciliazione in Burundi. Per la fine del terrorismo e delle persecuzioni contro i cristiani in Burkina Faso. Per la fine del conflitto nel Camerun occidentale. Per gli accordi di pace in Colombia.
per la pace nella regione del Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo, per l'accordo per il disarmo nucleare della Corea del Nord, per la pace e per la fine di ogni violenza in Iraq, per il Kashmir e la riconciliazione tra l'India e il Pakistan, per la pace e la fine della guerra in Libia, per la fine del conflitto nel nord del Mali, per la fine delle violenze causate dal narcotraffico in Messico, per la pace nella regione di Mindanao, nelle Filippine, per la fine degli attacchi e delle violenze nel nord del Mozambico, per la fine delle violenze in Myanmar, per la pace e la fine del terrorismo in Nigeria, per la pace nella Repubblica Centrafricana, per la regione della Casamance in Senegal, per la pace e la fine della guerra in Siria, per la pace in Somalia, per la fine delle violenze negli Stati Uniti, per gli accordi di pace in Sud Sudan, per la pace e la riconciliazione in Ucraina, per la riconciliazione e la fine delle violenze in Venezuela, per la pace nello Yemen, per la pace e la fine di ogni violenza in Terra Santa, per la liberazione di tutti coloro che sono stati rapiti in Medio Oriente e in ogni parte del mondo, per i governanti perché guidino il mondo su vie di pace e di dialogo, per tutti i paesi segnati dall'odio e dai conflitti.
Kami berdoa kepadamu ya Allah yang baik, tidak hanya untuk kami dan masyarakat kami, tetapi untuk seluruh negara di dunia yang karena berbagai kelaliman, cahaya kasih meredup dan api kebencian menyala. Kami berdoa kepadamu Allah Maha Kuasa dan Penyayang, jauhkanlah api kebencian dan perang, nyalakanlah api kasih di dalam hati seluruh negara. Engkau yang telah memberikan warisan kasih kepada para rasul-Mu, nyalakanlah kembali kasih Allah di dalam hati orang-orang yang saling bermusuhan. Perbanyaklah ya Tuhan kasih di bumi ini, dan datanglah kerajaan-Mu. Amin. Signore, insegnaci a pregare. E ci scambiamo col cuore un segno di pace. Pace, 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 ci scambiamo, salute e pace a voi che tanto amiamo. E pace, pace, pace ai nostri